बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आफाक सन सीरीज़ प्राइमरी तालीम उर्दू तीसरी जमात की उर्दू की किताब है ये। आज हम इसका सबक नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। सबक नंबर 9 शुरू करते हैं। गुरूर का सर नीचा, यानी गुरूर करना, तकब्बुर करना। तकब्बुर करने वाला कभी भी कामयाब नहीं होता। जो इंसान तकब्बुर करता है वो हमेशा नाकाम होता है। अल्लाह ताला भी गुरूर करने वाले, तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता। अहम अल्फाज इसके अहम अल्फाज हैं गुस्सीला, गुस्से वाला, मगरूर, तकब्बुर करने वाला या घुमंडी, होशियार, चालाक, मजबूर, लाचार, तदाबीर, तदबीर की जमा। ये कहानी की सूरत में सारा बताया है कि इसमें दो किरदार हैं, मिंकू और चिंकू। जो उनमें से एक जो है वो बहुत मगरूर होता है और एक बहुत अच्छा होता है, तो फिर उसको गुरूर का जो नुकसान उठाना पड़ता है वो इस कहानी में बताया है। हम शुरू करते हैं। एक जंगल में दो खरगोश रहते थे। एक का नाम चीकू और दूसरे का नाम मिंकू था। दोनों आपस में गहरे दोस्त थे। दोनों दिन भर उछलते कूदते, छलांगे लगाते और शरारतें करते रहते। चीकू आदत का अच्छा और रहमदिल था, जबकि मिंकू गुस्सीला और मगरूर तबीयत का था। वो हमेशा कहता कि मैं तो बहुत होशियार और फुर्तीला हूँ, खरगोश हूँ, मेरी तेज़ रफ्तारी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। यानी कि वो इतना खुद को वो मगरूर और ये समझता था कि मैं जितना चालाक हूँ और मैं जितना ज़हीन हूँ और तेज़ हूँ, कोई दूसरा मेरा मुकाबला कर ही नहीं सकता। फुर्तीला उसे कहते हैं जो बहुत जल्द काम करने वाला हो। एक दफ़ा का जिक्र है, चीकू सारा दिन खुराक की तलाश में फिरता रहा, मगर उसे अपना पसंदीदा खाना ना मिला। बिलाखिर उसे एक जगह बेर मिले जिन्हें वो खाने लगा। अचानक मिंकू भी उधर आ निकला। मिंकू ने जब देखा चिक्कू झाड़ी के पत्ते और बेर खा रहा है तो हैरान होकर कहने लगा, यानी हक्का बक्का रह गया हैरान होना, अरे ये क्या, तुम ये क्यों खा रहे हो? क्या तुम्हें कोई और फल या सब्जी खाने को नहीं मिली? ये देखें, इस तस्वीर में चीकू जो है वो बेर और पत्ते खा रहा है। पीछे से मिंकू जो है वो आता है और उसे कहता है कि तुम ये क्या खा रहे हो? क्या तुम्हें खाने को कोई फल या सब्जी नहीं मिली? तुम ये पत्ते और बेर खा रहे हो। तो वो जो मिंकू जो है वो बहुत अच्छा खरगोश है। चीकू ने उदास होकर नफी में अपना सर हिलाया। मिंकू कहने लगा, आओ मेरे साथ, यहाँ से कुछ दूर एक खूबसूरत गांव है। वहाँ खेतों में बहुत अच्छी सब्जियां और बागात हैं। बागात में खूबसूरत रसीले और मज़ेदार फल हैं। रसीले यानी रस भरे फल हैं। मैं तो अक्सर वहाँ जाता रहता हूँ। चीकू ने सारी बात सुनकर कहा, हमारे बुजुर्गों ने तो हमें वहाँ जाने से मना किया है। गांव वाले अपने बागात और खेतों की रखवाली करते हैं, यानी हिफाजत करते हैं। हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए, और वैसे भी किसी की चीज़ बगैर इजाज़त के उठाना या खाना अच्छी बात नहीं। यहाँ पर ये तस्वीर दिखाई गई है। यहाँ पर एक बाग है और वहाँ पर फल लगे हैं और ये टोकरी में कुछ फल पड़े हैं। ये मिंकू है जो आगे आकर बहुत चालाकी से फल खाने लगा है, और ये चीकू है जो पीछे खड़ा है। चीकू कहता है कि हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए और किसी की चीज़ बगैर इजाज़त के उठाना या खाना अच्छी बात नहीं। मिंकू चीकू की बात सुनकर मुस्कुराया और उसका मजाक उड़ाने लगा और कहने लगा, तो यूं कहो ना कि तुम डर गए हो, मैं तो चला मज़े करने, तुम यहाँ बैठे बेर और पत्ते खाते रहो। चीकू ना चाहते हुए भी बाग देखने और सैर करने की गरज से मिंकू के साथ चल पड़ा। वो दोनों गांव के करीब मौजूद बाग में पहुंचे। दोनों ने बाग की खूब सैर की। चीकू पहली बार इतनी दूर किसी भी बाग में आया था। उसने मिंकू को वापस चलने का कहा, मगर वो ना माना और कहने लगा, भाई जाने की ऐसी भी क्या जल्दी, अभी तो हम आए हैं। पहले इन रसीले फलों का मज़ा तो ले लें, फिर वापस भी चले जाएंगे। चीकू ने इनकार कर दिया और दूर खड़ा मिंकू को थाल में से फल खाते देखने लगा। जैसे इधर इस तस्वीर में मिंकू जो है वो फल के करीब खड़ा है और खा रहा है, और चिंकू जो है वो उसके पीछे खड़ा है, यानी कि वो डर रहा है कि हम ऐसा ना करें, हमें कोई पकड़ ना ले। लेकिन मिंकू को इस बात का कोई डर खतरा नहीं है। वो बड़े मज़े से फलों टोकरी के अंदर जो फल पड़े उनमें से निकाल कर फल खा रहा है। बाग के रखवाले, अच्छा यहाँ से है कि चीकू ने इनकार कर दिया और दूर खड़ा होकर मिंकू को थाल में से फल खाते देखने लगा। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि बाग के रखवाले वहां पहुंच गए। उन्होंने मिंकू पर जाल फेंककर उसे पकड़ लिया। मिंकू की होशियारी और तेज रफ्तारी किसी काम ना आई, और वो लगा गिड़गिड़ाने और मिन्नतें करने, यानी माफ़ी मांगने लगा और इल्तिजा करने लगा कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे छोड़ दो। मगर वो लोग ना माने और मिंकू को सज़ा देने की बातें करने लगे।
ان میں سے ایک نے کہا اسے قید کر لینا چاہیے، یعنی کہ اسے روک لینا چاہیے، یہاں پر باندھ لینا چاہیے، اسے قید کر لینا چاہیے۔ دوسرا بولا نہیں نہیں، اس کو ذبح کر کے اس کے لذیذ گوشت سے مزہ اٹھانا چاہیے۔ یعنی دوسرا جو وہاں کا رکھوالا تھا باغ کا، اس نے کہا کہ اس کو مطلب کہ ذبح کرنا، یعنی کہ شرعی طور پر جانوروں کو حلال کرنا، جانوروں کا گوشت بنا کے ان کو کھانا، یعنی ذبح کرنا، اس کے لذیذ گوشت سے مزہ اٹھانا، لذیذ مزیدار گوشت سے مزہ اٹھانا چاہیے۔ چیکو نے جب یہ سنا اپنے دوست کو بچانے کے لیے آگے بڑھا، اس نے ان لوگوں سے معافی مانگی، اپنے دوست کو آزاد کرنے کی درخواست کی اور وعدہ کیا کہ آئندہ یعنی کہ اب دوبارہ وہ ایسی غلطی کبھی نہیں کریں گے۔ اس وعدے پر باغ کے رکھوالوں نے منکو کو آزاد کر دیا۔ تو بچوں، اس کہانی سے ہمیں 3 سبق ملتے ہیں۔ پہلا یہ کہ ہمیں ہمیشہ اپنے بزرگوں کا کہنا ماننا چاہیے، یعنی بزرگ ہوتے ہیں جو بڑے ہوں، بڑوں کا کہنا ماننا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ کسی کی چیز اس کی اجازت کے بغیر نہیں لینی چاہیے۔ اور تیسرا یہ کہ غرور نہیں کرنا چاہیے، یعنی کہ غرور جو اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں پسند۔ اس میں منکو میں یہ غرور تھا کہ جتنا میں چالاک اور تیز ہوں اتنا کوئی اور نہیں ہے، اور میری چالاکی جو کبھی بھی پکڑی نہیں جائے گی۔ یہاں پر ہے قرآن مجید میں ارشاد ہے، بے شک وہ اللہ تعالیٰ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ میں غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس کی مشق ہے غسیلہ غصے والا، تیز رفتار تیز دوڑنے والا، تدابیر تدبیر کی جمع، ہوشیار چلاک، رسیلے رسبرے صلاحیت خوبی۔ درست جواب پر ٹک اور غلط پر کراس کا نشان لگائیں۔ چیکو اور منکو ایک گاؤں میں رہتے تھے، غلط ہے۔ چیکو رحم دل جبکہ منکو مغرور طبیعت کا تھا، یہ ٹھیک ہے۔ گاؤں والے اپنے کھیتوں اور باغوں کی رکھوالی نہیں کرتے تھے، یہ غلط ہے، وہ رکھوالی کرتے تھے۔ چیکو باغ میں پھل کھانے کی غرض سے گیا تھا، غلط ہے۔ چیکو جو تھا وہ منکو کے کہنے پر باغ میں گیا تھا۔ ہمیں اپنے بزرگوں کا کہنا ماننا چاہیے، ٹھیک ہے، بزرگوں کا کہنا ماننا چاہیے۔ دیے گئے الفاظ کے آخر میں دار لگا کر نئے الفاظ بنائیں، ان کے معنی سمجھیں، جیسے مزیدار، سمجھدار، چمکدار، خاردار، حقدار، سردار۔ زباندانی ہے، جملوں کے سامنے دیے گئے جمع الفاظ کے واحد بنائیں اور خالی جگہ پر کریں۔ یہ جمع ہے جھاڑیوں، کھیتوں، شرارتیں، منتیں، چھٹیاں، یہ جمع الفاظ ہیں۔ ان لفظوں کے ہم نے واحد بنا کر اس خالی جگہ میں لکھنے ہیں۔ منکو بیر کی جاڑی کی طرف بڑھا، کسان نے کھیت میں طرح طرح کی سبزیاں اگا رکھی تھی۔ چیکو اور منکو روز نئی شرارت کرتے اور خوش ہوتے۔ منکو کسانوں کی منت کرنے لگا، کل اسکول سے چھٹی ہے۔ خط کشیدہ الفاظ کے متضاد بنائیں اور خالی جگہ پر کریں۔ اقرا بہت اداس تھی مگر دادی جان کے آتے ہی خوش ہو گئی۔ اداس کا متضاد ہے خوش۔ سزا اور جزا کا حق صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ہمارے گاؤں سے شہر تک پکی سڑک بن چکی ہے۔ ماسٹر صاحب نے حامد کی درخواست کو انڈرلائن کیا ہے، درخواست کا الٹ ہوتا ہے حکم۔ درخواست سن کر اپنا حکم سنا دیا۔ بادشاہ بہت رحم دل اور اس کا وزیر ایک سنگ دل شخص تھا۔ اسی طرح لکھائی کی مہارت ہے، الفاظ کے جملے بنانے ہیں۔ چھلانگیں، علی کو چھلانگیں لگانا پسند ہے۔ اسی طرح آگے والے لفظ ہیں پھرتیلا، خوراک، تھال، ہوشیاری۔ ان لفظوں کے جملے بنا کر یہاں پر لکھیں۔